très belle rencontre avec beaucoup d'intensité de part et d'autre. On savait déjà que la partie n'allait pas être facile avec les conditions de voyage qui ont caractérisé notre arrivée ici. Mais qu'à cela ne tienne, sur le terrain, nos joueurs ont démontré qu'ils étaient des véritables guerriers, des conquérants. Et comme je le disais, on savait également que le FUS allait bel et bien profiter certainement de la fatigue qu'on aurait pu accuser, mais que non. Lorsque le match a commencé, il a fallu attendre 10 minutes. C'est à la 10e minute que nous concédons ce but. Nous allons à la mi-temps avec un score d'un but pour le FUS et 0 pour l'Union des mouvements sportifs de Loup. On savait déjà que le FUS est une très grande équipe avec des joueurs de renom tels que Batna, tels que Sadan, et que leur côté préférentiel était le côté droit. On a mis un dispositif dans l'optique de les pallier. Lorsque nous revenons donc en deuxième mi-temps, malheureusement nous reconcevons encore ce deuxième but. Et à ce niveau, nous avons dit à nos joueurs que lorsque vous êtes déjà mené 2-0, il faut vous jeter corps et âme dans la bataille. Et surtout que ce deuxième but est arrivé véritablement contre le coup du jeu. À ce moment, nous avons pris notre destin entre les mains. Nous sommes allés les chercher. Voilà pourquoi nous réduisons le score suite à cette monumentale erreur du gardien de but. Par la suite, on ne voulait pas se contenter. On obtient une égalisation. Et je le disais tantôt, je voudrais un peu que vous montriez cette image-là, non seulement aux autres Marocains qui n'étaient pas au match, ou alors qui ont visionné ce match à la télé, ou alors à nos confrères camerounais qui sont restés au Cameroun pour comprendre pourquoi est-ce que ce but n'a pas été validé. Le football est fait pour concilier les peuples. Et c'est l'idée qui a animé la CAF lors des confrontations internationales. Lorsque nous arrivons, il est important pour chaque pays, pour chaque fédération de montrer ce qu'il sait faire. Et aujourd'hui, même si l'Union des mouvements sportifs du Cameroun a été battue, nos joueurs ont montré qu'ils sont des véritables conquérants, qu'ils sont des joueurs sur qui il faudra compter. Je tiens également à dire que le FUS, qui est un habitué de la compétition, le FUS qui cette année va fêter ses 70 ans. Contrairement à nous, nous sommes une jeune équipe, nous avons à peine 5 ans et nous avons découvert la compétition africaine cette année-ci. L'idée que je tire est que la Coupe d'Afrique se gagne chez soi. Si on avait gagné cette équipe du FUS à domicile chez nous à Douala, on ne serait pas sur des regrets. Dommage qu'aujourd'hui, ce soit plutôt, n'est-ce pas, d'autres qui ont eu notre destin entre leurs mains. Mais je tiens à vous dire que nous avons fait une prestation honorable et nous avons valablement représenté le football camerounais. Bon, tout d'abord, honneur à nos chers frères camerounais. Tout d'abord, je vous remercie pour votre fair play. Et au nom du FUS aussi, je vous remercie pour l'accueil que vous nous avez accordé au Cameroun. Vous dites que vous êtes une jeune équipe, mais je suis sûr que vous aurez un grand avenir. Et ça, il n'y a aucun doute, vous avez une équipe qui est très valeureuse. Et je vous souhaite une très bonne chance. Pour revenir au match, je vais alterner arabe et français, mais honneur à nos frères camerounais. Le match, comme vous dites, normalement doit se gagner aussi à l'extérieur. On avait l'occasion de gagner le match aussi à l'extérieur. Il faut rappeler que l'UMS a égalisé à la dernière minute. On aurait pu aussi tuer le match avant. Mais bon, on savait que le match retour allait être très difficile. Mais on s'est bien préparé. La stratégie que M. Walid Regragui a projeté, on a bien appliqué. Et puis les joueurs, ils ont été très très bien. Donc on est bien rentré dans le match. On avait pour but de bien commencer la rencontre dans les premières 20 minutes pour essayer d'aller chercher un but, ce qui s'est passé. Donc après ça, on a eu la maîtrise. La deuxième mi-temps était aussi calquée sur la première.
On a aussi projeté pour essayer d'aller marquer un deuxième but, ce qui s'est passé. On a eu pas mal d'occasions. Et après, il y a eu un petit moment d'inattention qui peut arriver dans le football. Et ça nous a plus ou moins arrêté dans notre élan. Quand l'UMS Loum a marqué le but, à 2-1, ça devient un résultat très piégeux. Si on encaisse un deuxième but, on est éliminé. C'est pour ça que nos joueurs, ils ont eu le réflexe de bien maîtriser le match et essayer de garder le résultat de 2-1. Mais toutefois, je félicite nos joueurs. On est très content. Donc on passe au troisième tour et la compétition elle commence pour nous. Donc félicitations à nos joueurs et puis c'est un bon résultat. Et voilà, donc je vous remercie aussi pour votre fair play et je vous dis bonne chance pour l'avenir. الفريق الكاميروني كان لعب على كما كنقولوا على لي ديال على الكرات العاليه. اللاعبين ديالنا استطاعوا انهم يفوزوا بجميع لي ديال. المقابله على العموم ما كانت سهله. كنا نقدروا نقتلوا المقابله في عده اوقات. الوقت اللي كان عندنا لا ميتريز دو بالون سجلوا علينا هدف مباغت. من هذا المنبر كنبغي نقول لعبد الرحمن الحواصلي ما يديرش في بالو، راه كيفاش اللي كيتفرج الشامبيونز ليغ راه نوير دارها مع جيفونتيس حتى واحد ما هضر معاه. بون الدراري دابا هذا الماتش سهله، نفكروا في المقابله الجايه اللي في التروازيام تور. نتمنى اننا نبقاو غاديين في هذا النسق. اللاعبين ديما كيلعبوا هاد لا كومبيتيسيون دايرين عندهم درايه بهاد المسابقه. في الشوط الاول مشينا ماشي مره ماشي جوج، جاونا فرص وكيف ما قلت لك المجريات ديال المباراه كانت كتبشر باننا غنسجلوا اهداف اكثر. كيف ما قلت لك هذيك ليرور الي هيومان تطرا، وهذيك ليرور تقدر تجعل ان الفريق كيف ما قلنا ا 2-1 ça devient très difficile لانه سي اون اكسبوزي وغادي نزيدوا لقدام. الا تسجلنا على الهدف الثاني غادي نطيروا من لا كومبيتيسيون. C'est ça ce qui a poussé les joueurs انهم كيف ما تيقولوا يديروا الفرانه ويأسروا اننا نحافظوا على النتيجه. اي سا سي الكره ديما تتعلم فيها اذا ا 2-1 جو فيليسيت لا ماتوريتي ديال اللعبه انهم ما بقاش بغاو يبداو يمشيو. لان كنت شجع علينا هدف غادي نجلس معكم دابا بان اوتر ديسكور، غادي نهضروا بان اوتر ديسكور غنبداو نقولوا لا كون سدينا كون ما درناش. اذا جو بونس كو لو بلوز امبورطون اللي كان عندنا في الاستراتيجي اللي سي وليد ولا المسؤولين هو اننا كان لازم اننا نتكاليفاو. دونك اوني كاليفي اوني كونطون بيان سور. تو ماتش كنعاودوا اناليزيو وكنحاولوا ما امكن نصحوا الاخطاء ديالنا بالخطا الحواصلي ولا باي خطا. اي مباراه كتربح باهداف باخطاء. حتى حنا البيوت اللي ماركين على ليكيب كامغوني سيتي دي زيرور. دونك سي سا الفوتبول. كنظن بان انسان الفريق اللي كيلعب لا كوب دافريك اصلا ملي كيتواجد في هاد لي تور ما كيبقاش شي فريق ضعيف، لان فريق اللي سي بلوز موان شامبيون في الكاميرون. فريق شاب لانه كيف ما سمعتوا عنده 5 سنين في لا كومبيتيسيون، وفريق اللي مازال غايقول الكلمه ديالو. حنايا كيف ما قلت لك المباراه كانت غاديه كيف ما حنا خططها سي وليد والستاف تكنيك ولي جوار. الامور كانت غاديه مزيان الا في ذاك المومون ديال اتونسيون اللي مزيان ان مروان هضر على هذا الموضوع. احنا ما كان عبد الرحمن الحواصلي ربحنا بزاف ديال المقابلات، ما كيخصناش نلوموه لانه في مباراه فين كنا حنايا ما كناش في نهارنا هو ربحنا. اذا هذاك لو في جو هو اللي جعل ان الفريق الكاميروني كيرجع في المباراه. الا ما كانش طرات هذاك الغلط كنا نقدروا نمشيو نسجلوا ثالث اهداف والرابع والخامس. لما لا؟ غير كيف ما قلت لك ما خصناش نلوموا لاعب، لان لاعب اليوم ما كانش متوفق، الغد ليه هو اللي كيربحك. وتبارك الله عبد الرحمن الحواصلي التاريخ ديالو كبير، وحنا اوني تري فيير دو لوي.
وفي هذه الاوقات فين حنا نوقفوا معاه ونشجعوه، لانه كيف ما قلنا ربحنا بزاف ديال المقابلات، وحنا دائما كنحاولوا ما امكن نكونوا كنحميو لي جوار ديالنا باش ان شاء الله هاد الكبوه نتمناوها تكون فائته وان شاء الله يربحنا مباراه اخرى. الحواسلي لاعب عنده خبره، سي ان مومون دينا طونسيون. حنا دائما كان من الاخطاء تيتعلم الانسان. يمكن هذه الفتره كتكون فتره فراغ، ولكن هذا ما كيمنعش بان ما تنساوش بان اربعه ديال السيمانات هذه ولا 5 السيمانات الحواسلي كان في المنتخب، وكان مشى لا كوب دافريك مثل فريق الفتح، وحنا اوني فيغ دو لوي. اي خطا تيطرا كنحاولوا ما امكن نكوريجيو، وغادي نعطيو السي عبد الرحمن الوقت الكافي باش يرجع ان شاء الله ويرد لا كونفيونس ديالو. بالعكس كما قال مروان، سي دي زيغور اللي كيطراو في ان نيفو كبر من مباراه بحال المباراه ديال اليوم.